sira bi kono to ni platomi ani kono to ya yi kuna koni chaya kama ne be yemara ni fe ka kala sira di mo tabarkala min Suleiman Aidara Shifuke ne be intega du ne boni sebe ni sebe min be no nanga ma ko min Jawi Jalo le légendaire ko kangata min Mauludu Keneka am yoro mi wele ko Benzema Turanci kene ni ya takalaje samusa min amsardina nyema anga fo ko nyemine bu nyedo mamina ni oye Shifuke Isman Sherifu Madani Aidara ayi kangangu shi min jama songola ka yoro bela jerelin fa min Benzema konna o fala jama mun be kene ma wore ko sega be konna sabla mun be kene mo ka tan konna tay ni labɛnw ye o bɛɛ lajɛlen kɛ n'a fɔ kɔrɔlen ko ko daminɛw la i tun b'a ye k'a fɔ min kɔni ye jamana ɲɛmɔgɔw ye kun y'a jira k'a fɔ ko labɛn dɔw bɛ sen na janko an ka turancikɛlaw min ye olu ka labɛn kura ye ko baaraw bɛ sen na ko bɛna kɛ sababu ye ko fɛn min ye an ka ɲinan Mawuludu ko min ye terrain sɔrɔli k'a bɛ kɛ baara ye nka kumakanw ni taa ni ka seginw ni ɲɔgɔnfaamuyaw kɛla a ko la min ye jamana ɲɛmaaya so ni o ye président de transition Assimi Goïta ale n'a nakɔrɔmaw olu ye ɲɔgɔn ye kalamakalamaw kɛ minisiri minnu bɛ yen n'o bɛ denmisɛnninakaw ka koɲɛ kunna ani farikoloɲɛnajɛ kunna u y'a yamaruya joona joona k'a ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ walasa fɛn min ye terrain ɲɛ ka se ka di maaw ma o baaraw kɔni kɛra o kɛcogo la n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Sirifukɛ ye i n'a fɔ kɔrɔlen ko denmisɛnninakaw olu tun bɛ yen min ye maakɔrɔw ye olu tun bɛ yen jamanaw maaba caman tun bɛ kɛnɛ kan janko minnu tari kɛ an ka gouvernement maaw la min ye ministre gouvernement olu bɛɛ lajɛlen semo o kɔrɔ ka taa kɛnɛ kan n'u y'i bɔ a la min fana ye jamana premier ministre kɔrɔ dɔ ye ni o ye Musa Mara ye ale yɛrɛ fana tun bɛ kɛnɛ kan kɛnɛ kan min ye Sirifukɛ a ye kuma ta a ye gɔyɔmasegin kɛ ka taa jamana ɲɛmɔgɔw ma a ko Assimi Goïta n'i ka gouvernement an bɛ don min na i n'a fɔ bi i ye bonya min kɛ ne ye dan tɛ nin bonya na n'i y'a ta k'a lajɛ san tɔw la min ye lakana ye walasa lakana ka se ka sabati bɛɛ lajɛlen ye maa minnu ni maa minnu tun b'o lakana baaraw kɛ n'o ye wolomasiri tabaw ye finitigiw ko don anw yɛrɛw de tun u sara ne de tun bɛ wari bɔ njufa kɔnɔ ka wari u sara u ka min ye tan ni ka seginw musaka n'i y'a ta k'a lajɛ maa 1000 cɛ 1000 ani marifa ani nɛgɛden ko Assimi Goïta a y'o d'u ma walasa kana ka se ka sabati bɛɛ lajɛlen cogo min na a ye foli tanu kɛ ka ɲɛsin min ye o wulikajɔ ma a y'a jira fana k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye jamana faamaw ye aw yɛrɛw y'a ye k'a fɔ fɛn min ye 26 mars Turanci kɛnɛ kɔni ye o dɔgɔyala an na mun bɛ kɛ sisan an bɛ taa fan jumɛn fɛ kumaw kɔni maa caman tun bɛ yen nɔ olu tun bɛ ka u yɛrɛ ɲininka janko minisiri min bɛ yen n'ale tɔgɔ ye k'a fɔ min ye professeur Ikasa ye ale tun m'a faamuya sabula ale ye kuma ta a kan ka kuma ta a y'a jira k'a fɔ ko Sirifukɛ ka kuma mɛnna ko ni Ala sɔnna ma ko fɛn min ye kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'o bɛna jɔ k'o kɛnɛ tɔgɔ bɛna da bɛɛ ni kelenya la wa o bɛna da Malikura la wa o bɛna da Sirifukɛ yɛrɛ la wa k'o kɔni bɛna kɛ jama ka wulikajɔ ye ni fɛn min bɛnkɛla min kan ko anako ye min ye Musa Mara an ka jamana premier ministre kɔrɔ ale kɛlen ka kuma ta ale a yɔrɔ ale ye faamuyali ka a ko la ale y'a jira k'a fɔ min ye ministre professeur Ikasa e m'a faamuya min ye Ismail Sherifu Madani Aidara ye a bɛ fɛ k'a fɔ de yɔrɔ minnu bɛ u yɛrɛw bolo bi jamana ka se ka dɛmɛ kɛ walasa u ka se ka labɛn n'olu tɛ turancikɛlaw olu dɔgɔyala ka yɔrɔ kura jɔ n'o ye kɛnɛ kura ye k'o tɔgɔ da ale yɛrɛ la walima k'o tɔgɔ da Malikura la walima k'o tɔgɔ da bɛɛ ni kelenya la o kuma laɲini tɛ o ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi Sirifukɛ ko ko Mali mɔgɔw bɛ fɛn min na bi o de ye kelenya ye Assimi Goïta fɛn fanga ɲɛmaa k'a kana maa lamɛn a kana maa lajɛ kuma kɔrɔ ye minnu b'a fɔ an bɛ sa i nɔfɛ n'o tɛ anw ka maaya banna a bɛ ta ko u bɛɛ lajɛlen kabi kunungo famakɔrɔ minnu tun bɛ yen olu de tun ye u kɔkɔrɔ donbaw ye famakɔrɔ jumɛn bɛ yen minnu ka fanga yɛrɛ banna k'a ka moriw n'a ka somaw to kaliwa la an bɛ sa i nɔfɛ o fɔra ka tɛmɛ k'an bɛ fɔ bi ko a ka baara ɲuman kɛ a ka taa ko n'i ye baara ɲuman kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ min sara ko Masa Jalakibale b'i sara nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen n'an y'a sama ka bɔ min ye légendaire kɔnɔna na Sirikɛba de ye Dirisa Togola ye Dirisa Togola an ka foli b'a ye an bɛ légendaire baarakɛla maa bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Ami Ture ko n'i y'a mɛn an ka sukoya bila ka tungadenw kɔnɔ ko sɔrɔ de tɛ sutigi la ko nin ye n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye n'a bɛ fɔ min ma ko
Caïman de Inde. Caïman de Inde. Awo. Oluko. Ukanda silikon nala. Ko CEDEAO nyama. No oye Ghana ere famaye. Ale tama ke. Tama mi kumanga jamana kan. Kile tama kundo. Akunda na ni kumakanyi. Kumakan mi ni benkera kan. Ko walasa anka fanga bese ka banka beni février kalo. Kile muka ani wolonwula san ba fila ani fly mugan fly. Ayiwa kama yɛrɛ ɲininkali na ko ni taama in ko a kun ye Faransi ka kuma de don wa ko walima kuma jumɛn de don k'i yɛrɛ bɛ n'a ye ko fanga min n'a tɔ ye kalo 4 ye ko aw bɛ wuli o waati de la ka aw bɛ na kuma olu fɛ ko kɛlɛ selen sufuru kunna ko yalima u bɛ moriba yaasa dɔɔni kun bɔ wa. Ayiwa i bɛna faamuya ko taama in na ani anw ka président yɛrɛ n'o ye Assimi ye ko u ye ɲɔgɔn ye o kuma caman ma fɔ kuma in na koyi ale kun nana dɔrɔn ko waati min fɔra ko n'o o ye kalo 18 ye ko walasa waati in bɛ se ka bato cogoya min na ayiwa an kɔni ka ɲɛma n'o ye Assimi ye a fɛnɛ kuma la mais kuma ma caya a ko anw ka jamana bɛ cogoya min na n'i nana ye basigibaliya o bɛ anw fɛ yen i nana jateminɛ anw ka maaw bɛ kɛlɛ bɛ anw kan anw ka dugudenninw kana se dugubaw ma ninnu bɛɛ bɛ ka minɛ anw ka minɛ ko kan ka kɛ jumɛn ye o ye malidenw ka basigi ayiwa n'aw nana k'an ka kalafili la don o kɔnɔna la ayiwa an kɔni y'a mɛn a ma jaabi d'a ma jaabi min bɛ se k'ale hakili sigi o kama ko maa wɛrɛw bɛ na an bɛ kalo min na n'o ye octobre ye o yanni o kalo sa cɛ ko maa wɛrɛw bɛ wuli jɛkulu wɛrɛw bɛ na ka na walasa u bɛ se ka hakili sigi sɔrɔ anw bɛna jaabi min d'u ma an ka camancɛ fanga a banni a n'a banbaliya i bɛna ye ko nin ko in fɛnɛ bɛɛ kun bɛ kɛ mun ye tuguni anw ka camancɛla fanga mɔgɔw u ko ko olu kan anw kan ka sigikafɔ kɛ sigikafɔ min ni maliden bɛɛ bi hakilina fɔ a kɔnɔ ni maliden bɛɛ bi hamina fɔ a kɔnɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye anw bɛ se ka an ka jamana sigibolo an b'u dilan ka ɲɛ tuguni ko n'i nana jateminɛ Faransi faama ye mun fɔ o de ye ninnu girinkun ye wa ko bari Faransi faama ko gɛlɛya mun taara i na komi u ye anw ka ɲɛmaa minnu b'an kunna ko u kun kan ka sariya bere de ta sariya bere min kolo ka gɛlɛn walasa anw ka faama ninnu bɛ se ka fanga bila cogoya min na ko o tabaliya ko o de ma bɛn Faransi faama yɛrɛ fɛnɛ ma koyi o de kɛlen tuguni ko komi o dimi b'o la olu fɛnɛ bɛ yɛlɛ u ka so kan n'o o y'u ka kɛlɛkɛso ye so girinbaw mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka anw ka jamana faama minnu b'an kunna bi k'u sama ka na ka anw ka élection kɛ a kuma la waati min fɔra u y'a yira k'a fɔ tuguni ko olu kɔni ma jɛ n'a ye ko anw ka jamana bɛ ka bɛnɲɔgɔnya dɔ labɛn ko anw ni jɛkulu cɛ jɛkulu min n'a bɛ fɔ o ma ko Wagner o jɛkulu in dun ko Faransi ma jɛ n'a ye Faransi jɛɲɔgɔnw ma jɛ n'a ye wa Mali teri minnu bɛ kɔ kan fɛnɛ ko n'o o ye tubabu jamanaw ye k'olu fɛnɛ tɛ nin hakilina in ye koyi nin fɛnɛ bɛɛ kɔfɛ i bɛna ye k'anw ka cɛmancɛla fanga mɔgɔw k'u ye mun fɔ ko wagati min dir'u ma k'u jija ka anw ka kalafili ko ka kalafili labɛn ko ka bɛn n'o dati fɔlen ye k'olu hakilina don ko mais an bɛ wagati min na anw kan ka ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma mun ni kalafili tɛ kelen ye nin kun ye Jean Jɛnɛba ale ka fasiri ye min bɔra Caïman de Inde kɔnɔ tabarikala min ye Sulemani Ayidara Sefukɛ ne bɛ n tɛgɛ don ko ni sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko indicateur de renouveau ko an ka taa min ye primature la n'o ye jamanakuntigi ale ka fanga bɔlen kɔfɛ fangaso min bɛ tugu o la o de ye gouvernement ye gouvernement ɲɛmaa de ye premier ministre ye Dr Choguel Kokara Mayiga n'i y'a mɛn don o don k'a fɔ conseil de cabinet o b'a jira k'a fɔ min ye ɲɔɲɛba ye min bɛ ɲɛ minɛ premier ministre yɛrɛ fɛ ko o baara de kɛla an ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ɲɔɲɛ in kɛla min ye premier ministre a yɛrɛ jabara la ka kɛ ni an ka jamana ka wulikajɔw ye janko fɛn minnu ni fɛn minnu bɛ yen i yɛrɛ dabɔra ka don a la sisan karatago kuma tun bɛ senna ni san 2022 o février kalo waatiw la fɛn min kɔni bɛ maa caman n'i bɛ ka i yɛrɛ ɲininka o la bi o de ye k'a fɔ min ye assise nationale pour la refondation o baara minnu bɛ yen nɔ n'olu dalen bɛ bi ka ban k'a fɔ ko olu kɔni na bɔ o dɔw kɔrɔ sabula a kun dalen bɛ kalo min na o de tun ye novembre kalo ye k'a na cɛ ka bɔ o la ka taa bila min ye décembre kalo ban waatiw la maa caman kɔni bɛ k'i yɛrɛ ɲininka bi min ye
baara min kan ka kɛ fɔlɔ ni jamana ɲɛmɔgɔw ko o baara de bɛ kɛ sababu ye min ye transition a ko tɔ min ye kɛmɛ fanga ka se ka latigɛ ni o baara ma se ka kɛ ka bɛn novembre kalo ma maa bɛ i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ ni kalataw na se ka kɛ ka bɛn février kalo ma san 2022 o de siratigɛ la n'i y'a ta k'a lajɛ min ye an ka jamana premier ministre ye a y'a jira maaw la k'a fɔ ɲɔgɔn ye ba min bɛna kɛ an ko a ma ko assise nationale de la refondation ko baaraw bolodalen bɛ ka kuncɛ baaraw ka kɛ ni décembre kalo tile 26 27 san 2021 n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔw ye o kɔni kɛlen bɛ kuma ɲɔgɔnyew bɛ sen na maa caman ko fɛn min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye k'u kɔni kun ye nin ko u kun ye a girin kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ labɛn mun kan ka kɛ walasa ko in ka se ka kɛ ka bɛn novembre kalo yɛrɛ ma i b'a ye k'a fɔ labɛn caman kun bɛ yen o kɛla majɛ o de kama k'an bɛ min fɔ bi jamana faamaw y'a ɲini k'a fɔ k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ mɔgɔw kɔni bɛ fɛn min ni fɛn minnu ɲini o de k'a fɔ ni ko minnu bɛ kɛ ka fɔ joona n'a fɔra joona n'a ɲɛ donna joona min ye wulikajɔ ye o bɛ kɛ janko fɛn bɛ jamanadenw ye bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn faamuya a ko la a bɛɛ lajɛlen ka se ka kunnafoni kelen kunnafoni ko la n'i y'a ta k'a lajɛ min ye fasikɛba ye a ye ɲininkali kɛ n'o o ye Seydou Jara ye Seydou Jara ye maa minnu ɲininka o dɔ filɛ min ye parti min bɛ yen n'an k'a ma ko parena a ye o ɲɛmaa dɔ ɲininka olu y'a jira k'a fɔ k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko kabini don min na ni Choguel Kokara Mayiga n'a sigila premier ministre golo kan olu de tun y'a jira diɲɛmaa la k'a fɔ fɛn minnu fɔlen filɛ nin a fɛ ka bɛn nin waati kofɔlenw ma k'a tɛna se ka kɛ cogo si la ko a dalu t'a bolo a sababu t'a bolo min ye sarajigijɛ ye olu y'a jira k'a fɔ k'a bɛ don min na i n'a fɔ bi fɛn min ye kalataw ye an b'a kɛ bi an b'a kɛ sini min ye ɲɔgɔn lajɛrew ye k'a bɔ a ma k'a lasegin kɔfɛ ko de bɛ kɛ sababu ka na gɛlɛyaba don jamana yɛrɛ taa ni ka segin la n'i y'a ta k'a lajɛ olu bɔlen ko yen nɔ u ye ɲininkali wɛrɛ kɛ min ye parti wɛrɛ la ni o ye Adima parti ye olu fana y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi fɛn minnu bɛ yen n'u kan ka kɛ joona ko o de ka ca ko o la an kan ka min kɛ sisan o de ye ka wulikajɔ kɛ ka fɛɛrɛ dabaliw sigi fɛn min ye Adima ye o k'olu kɔnɔna ye lajɛ in na fɛn minnu bɛ yen nɔ olu bɛ a kɛnɛ kan sabula n'i y'a ta k'a lajɛ hakililajigi la fɛn minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ tɛmɛnenw na i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ dɔw kɛra minnu kɔni na u ma ye o kɛnɛw kan o ko ne nin ko tora nin cogo la dɔ bɛ dɔ la olu kɔni yera dɔw la ma ye dɔw la ko n'a ma kɛ fɛn sababama ye b'a laban na ko fɛn min ye DNR ye k'olu tɛna ye a kɛnɛ kan dɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi an bɛ se k'a fɔ gɛlɛyamisɛnninw de bɛ yen nɔ k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye wulikajɔ ni taa ni ka segin minnu bɛ sen na u ka fɛɛrɛ dabali kɛ walasa an ka se ka ɲɔgɔn faamuya a koɲɛ siratigɛw la n'o tɛ min ye bisikɔsa a bɛ ɲini jamana kɔnɔ dɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye RPM ye n'o ye jamanakuntigi kɔrɔ ale ka min ye parti politique ye gɛlɛya bɛ o yɔrɔ fana na sabula min ye docteur Bokari Tireta o fana bɛ ka jansere kɛ olu ni parti jɛkulu caman de bɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan jɛkulu 70 bɔ ɲɔgɔn olu ye a jira k'a fɔ fɛn minnu bɛ sen na ni an ma taa kalataw la dɔrɔn foyi ma ɲi wa n'an ma taa kalataw la da tɛ foyi la nin mun ye sɛbɛn ye an ye min sama ka bɔ indicateur de nouveau kɔnɔ min ye fasilkɛbaa ye o de ye Seydou Jara ye an bɛ Seydou Jara fo an bɛ indicateur de nouveau an bɛ a fasilkɛbaa bɛɛ lajɛlen fo ayiwa nin toga in na anw hakili la ko élection min na anw bɔ mais tɔɔrɔ min fana b'anw kan yalima n'anw bɛ se k'an to la k'an bɛ taa élection na ayiwa baasi tɛ an bɛ tɛmɛ karamɔgɔ Ami Ture ko Joni Jalaki o tɛ maa ni dugumɛnɛ cɛ sigiyɔrɔ furanko ɲuman kɔ ne bɛ n tɛgɛ kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye min tɔgɔ de ye ko lɛgɛsɛ awɔ ayiwa cɛba kumara min ye Sumeli Bubeyi Mayiga ale kumara koyi a kumakan ye jumɛn k'an bɛ wagati min na ko a kɔ dɛnnen don anw ka kasobonba n'o ye Bamakɔ kura du min bɛ yen mun ka bon ni du bɛɛ lajɛlen wa duden ka ca ni Bamakɔ kura du bɛɛ lajɛlen ye ko ale bɛ yen nɔ koyi yen man ɲi Ala k'an ta kɛ dalafoli dɔrɔn ye ko ale bɛ yen a bɛ yen nɔ mais a bɛ cogoya min na bi k'i bɛna jateminɛ k'a fɔ ko a dɛsɛra dɛsɛ dɔ ye jumɛn ye ko fasilkɛbaa ka kuma la k'a bɛ i na komi a ye kilo 7 ɲɔgɔn na si k'a ye de pɛridi yen nɔ a don fɔlɔ ka sɔrɔ ne bi cɛ a donni ni bi cɛ a bɛ tile 40 ani tile 54 ɲɔgɔn ko i b'a ye k'a fɔ o tɛmɛlen kɔfɛ ko anw ka cɛba in ko a ye fanga min bila a ye poids min pɛridi giriya min tun b'a la kilo 7 de bɔr'o la walayi i bɛna ye o fɛnɛ kɔfɛ ko a yɛrɛ fari in jolenba tɛ koyi awɔ fari in jolenba tɛ i b'a ye u b'a fɔ ko
maladie cardiaque o tɛ dusukundimi sa dusukundimi bana ko a bɛ i na komi o kelen bɛ k'a yɛrɛ sɛgɛn kojugu ko bari yanni nin don in cɛ a bɛ i na komi a yɛrɛ kun ye donna tubabu mansinw kɔrɔ walasa u bɛ se ka bana in furakɛ cogoya min na k'an bɛ waati min na an teri jamanaw ani an teri baarakɛɲɔgɔn n'o dɔ ye minisima ye ka ko olu jɔrɔlen bɛ dɛ u ye welekan bɔ o cogoya min na anw bɛ se ka bilali kɛ buwe ye walasa a bɛ se ka t'i yɛrɛ furakɛ anw ka jamana ko kan k'anw ka jamana ko kan ayiwa ne kɔni bolo ko ni tɔn u b'a fɔ cogoya di ko ni tɔn jeni ma ban tɔn man ka taa tɔn san ka fula dɛ ayiwa n'anw ka ni binjiri ma ban n b'a fɔ ten tɔn man ka taa tɔn san ka fula ayiwa ni anw kun kelen bɛ ka dilanni kɛ anw fɛ yen ka bila dɔgɔtɔrɔso la a kun bɛ se kɔfɛ taga ma ayiwa basi tɛ ni ne ye fasiri mun bɔra Jeune Afrique kɔnɔ anw lɛgɛsɛ kɔnɔna la ni k'olu Jeune Afrique mɔgɔw ka fasiri ko lɛgɛsɛ fana y'a sama ko Jeune Afrique kɔnɔ Jeune Afrique kɔnɔ tabaraka min ye Sulemani Ayidara n tɛgɛ bila n'i sɔn o tɛ maa ɲumanya ye wallahi min tɛgɛ ka don balan kɔnɔ ko sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma min ye wari bɔrɔba i nana i ka sɛbɛn furaw bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na fura bɛ Bamako i ti ko dɔn a ma Nabila Isa ka fura ala k'ale sababu kɛ min ye fana Bamako ye ko an ka taa min ye an ka jamana kɔnɔna na diinɛ bunna u kan an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko fɛn min ye ɲaamin ye e ko a tigini ka kɛ sabula kunnafoniw kun fɔlɔ minnu sɔrɔla o y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw kɔni kɛlen bɛ ka yamaruya di min ye au conseil islamique ma k'a fɔ u ka wulikajɔ kɛ walasa min ye bamanciw ye minnu kɛlen bɛ ka marifa ta jamana yɛrɛ kama jamana den dɔw don k'a lajɛ fɛɛrɛ ni dabaliw la walasa fɛn min ye basigi ye u bɛ se ka na jamana kɔnɔna na cogo min na ni mugu ci don an ye san caman kɛ ka mugu ci ni kɛlɛ don an ye san caman kɛ ka kɛlɛ kɛ ko sigi ka fɔ ko o waati sera n'i y'a ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ fɛn min ye dɔgɔkun in kɔnɔna na nin kuma in kɔni tun bɛ daw bɛɛ lajɛlenlen na ni arajosow dayɛlɛ n'i taara barodaw la télévision sow o n'a ɲɔgɔnna caman n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kunnafoniw ye i b'a ye k'a fɔ fɛn min kɔni ye wulikajɔ ye i b'a ye k'a fɔ Mali jamana k'o kɛla kabini san caman walasa fɛn min ye bɛnɲɔgɔnya ye u ka se ka don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ nka gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn na o de ye k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamanaden minnu bɛ ka u yɛrɛ tigɛ ka bɔ jamana na i b'a ye k'a fɔ a caman na minnu bɛ u yɛrɛ ye n'u bɛ diinɛko kuma de fɔ k'a caman na u bɛ diinɛko kuma in fɔ o de bɛ u nɛn kan nka fɛn min ye diinɛ yɛrɛ baara ye silamɛya yɛrɛ ye fɛn min fɔ k'a n'u ka jan fo ka taa fɔ a to ten o de kama n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye an ka jamana den dɔw ye olu sɛbɛkɔrɔ kuma gannen bɛ a ko siratigɛw la sabula olu y'a jira k'a fɔ u bɛ maa minnu ni maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ au conseil kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen de ye maaw ye maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ mɔna silamɛya la minnu bɛ nin taabolo in na minnu bɛ nin taabolo in na mais i b'a ye k'a fɔ olu bɛɛ fana cɛ ma i tɛ maa kelen ye k'a fɔ ko minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko jadikɛlaw b'u bolo nka ninnu maa ninnu ka nin kɛ u bɛ ka kɛ ka gun fɛn jumɛn na ko hakililajigila n'i y'a ta k'a lajɛ nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye tɛ ka bɔ u nɔfɛ kuma in yɛrɛ kɔni kɛlen bɛ kuma bisibasalenba ye sufɛ sabula n'i y'a lajɛ jamana an ka jamana ye kunnafoni ko a jɛlen tɛ kuma dɔw la kuma dɔw bɛ fɔ i b'a fɔ k'i y'a mɛn da sɛbɛn la nka o kuma kelen bɛ tila ka na yaala yaala jamana bɛ tila ka na démenti. Ne yɛrɛ tun bɛna fɔ yalima n m'a faamuya. Ne yɛrɛ tun bɛna fɔ n ko yalima kuma kura min bɛ ka fɔ n k'e y'o mɛn wa. n y'o mɛn parce que kɛba ye mun fɔ an tɛ dan o ma parce que ba ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye minnu ko k'i b'a ye k'a fɔ ka Imam Mahamudu Diko k'ale to min ye jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛfɛla la k'a fɔ taa ni ka segin ka se ka kɛ walasa bɛnɲɔgɔn ka se ka kɛ ani min ye wulikajɔ kɛbaaw ni ɲɔgɔn cɛ an ko minnu ma k'a fɔ ko coordination des mouvements d'Azawada a damasonya k'a ɲɛ sema ye k'o fana wulikajɔ ni taa ni ka segin k'o baaraw ko o dayɛlɛ la an bɛ don min na fɔ bi fɛn min ye kɛlɛ kɔni ye marifa kɛlɛ an bɛ se k'a fɔ o ti a fura jɔnjɔn ye nka min ye sigafɔ ye n'o bɛ kɛ dan min ye u bɛ k'u yɛrɛ ye silamɛya diinɛ min kɔnɔ u bɛ ka waleya minnu kɛ silamɛya diinɛ de ye nin fɔ wa ayi silamɛya diinɛ ma nin fɔ o de kama n'an kan ka fɛn o fɛn kɛ bi o de ye ka se ka wulikajɔ kɛ janko maa minnu ni maa minnu da nin ko taa ni ka segin la jamana marabaaw olu fanfɛlaw fɛ gouvernement yɛrɛ de bɛna kɛ wa ministre dɔ de bɛna bila baara la wa o conseil dama de bɛna baara in kɛ wa u bɛna jɔn de bila k'a ɲɛ minɛ u fɛ sabula hali mɔgɔ minnu bɛna ci olu ka taa ni ka segin olu ka kanako ni fɛnw o bɛɛ lajɛlen gɛlɛya ye jɔrɔ b'a la. an bɛ don min na fɔ bi maa caman kɔni y'i yɛrɛ ɲininka ni maa bɛ bila a ɲɛ ma a kɛ maa ye maa min bɛ yen nɔ ka tila an ko ma ko Joker. Ale ye jumɛn
allez ni y'a da fɛn o fɛn kɛ a bɛ se k'o fa. A bɛ se k'a bɛɛ fa. O tɔ b'anw fɛ yan. Joker. An ka jamana in kɔnɔ a tɔ bɛ yen. A bɛ yen a bɛ yen. Joker tɛ bɔ jamana kɔnɔ. Fɛn fila bɛ yen ni jamana bɛ sen ɲuman kan. Olu tɛ se ka dɛsɛ mɔgɔw la. A fɛn fɔlɔ o ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye. A fɛn filanan o ye an ka danbew n'an ka kokɔrɔw ka tɛmɛ maa minnu na. Ladaratigiw ni dugutigiw bɛ se ka y'o la. A dɔw la yɛrɛ an b'a fɔ an ka ɲamakalaw. Ni diinɛ mɔgɔw dɛsɛ i la ɲamakalaw olu tɛ dɛsɛ i la. Nka ni o bɛɛ dɛsɛra i la yɔrɔ min na ko wɛrɛ bɛ yen. Parce que b'a ko k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko fɛn ni fɛn minnu kan ka kɛ jamana kɔnɔ ko a ka ca n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Algérie bɛnkan sɛbɛn ye ko kuma tun bɛ sen na waati min na tan ka segin tun bɛ sen na walasa ɲɔgɔn ka se ka kɛ an ni sema mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko ko fɛn caman de bɛ yen nɔ tuma dɔw la i b'a sɔrɔ minnu bɛ bɛnkan sɛbɛnw tɛgɛ bila i b'a ye k'a fɔ ko wɛrɛw tila ka segin ka na bɔ a ko kɔnɔna na an bɛ don min na i n'a fɔ bi an ka ji ma jɔlen na walasa an kana taa an yɛrɛ dugukolo an tɛ se ka an yɛrɛ bɔ ko min na nin ko ye sɛbɛn min bɛ yen nɔ ni an y'a sama ka bɔ min ye Histoire de Bamakɔ kɔnɔ Bamakɔ min ye spécifiquement de o de ye El Hadji Mamadou Gaba ye. El Hadji Mamadou Gaba an ka foli b'a ye an bɛ Bamakɔ ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo. Ayiwa karamɔgɔ Abdou i bɛ na ye k'an ka taa karamɔgɔ Bɔrɔba ka dalen don ko a laban ko o ye boli ye koyi. Bɔrɔba de y'o fɛ yan. A to an ka taa laban i b'i da yɛrɛ di. Karamɔgɔ Bɔrɔba ayiwa n tɛ dan sɔrɔ i ka dali la ayiwa basi tɛ ko ne bɛ tɛgɛ mana bɔ n bɛ taa sɛbɛn min n'u b'a fɔ a ma ko Nouvelle Horizon awɔ ale bɛ na mun de fɔ ko anw ka parti dɔ bɛ yen a bolokuru parti n'o o ye Soumaïla Cissé tɛgɛdi ɲɔgɔnma parti o ye sɛ ta de ye wala an y'a bɔ a la tɛgɛdi ɲɔgɔnma poignée de main kuma ɲɛna basi tɛ nin diyara n ye ni ye tɛgɛdi ɲɔgɔnma parti n'o o ye Ala ka ɲin'a la Soumaïla Cissé ale ka parti ko u bɛ ɲɔgɔn najɛ la bi ɲɔgɔn najɛ min senfɛ u bɛna cɛbɔ yira min bɛ taa kɛ parti jɔyɔrɔ u ka tɔn jɔyɔrɔ fa kalafili min natɔla filɛ ayiwa basi tɛ ko kɔnɔna la sisan ko a kun ye cɛbɔ ninnu na i bɛna ye jɔn ni jɔn b'a la cɛbɔ caman b'a la nka maa minnu lakodɔnnen don o dɔ ye jɔn ye o ye Boubou Cissé ale mana bɔ yen Boubou Cissé o bɛ ale sɛbɛn de kɔnɔ walima a yɛrɛ bɛ yan a bɛ sɛbɛn de kɔnɔ a bɛ lajɛ kɛyɔrɔ la wa ne yɛrɛ ye n yɛrɛ ɲininka ayiwa i b'a fɔ a bɛ na komi kuma fɔcogo yɛrɛ la ale ye cɛbɔ min ye a fanga ka bon ni parce que b'a boli fajiri ka bon ko Boubou kɔfɛ kɛrɛfɛ ko Mamadou Igor Jara ale fana bɛ yen ni ale tɛmɛra Maître Demba Traoré o fana ye cɛbɔ dɔ ye Mamadou Diallo o fana ye cɛbɔ dɔ ye Abdraman Maïga ninnu bɛɛ ye cɛbɔ dɔ ye fo ka taa se Adama Kulubali ma ninnu tɛmɛnen kɔfɛ ko maa wɛrɛw bɛ yen minnu dɔnnen tɛ anw fɛ kojugu ko o de kama maa dɔnniw fɔra ɲɛna mais u ka parti kɔnɔna la denmisɛn jɛkulu min b'a kɔnɔ o ɲɛmaa n'o ye Abdraman Jara ye ale ko k'ale kɔni hakilina ye mun ye u ka n'i sigi u k'a kɛ bisibasa walasa ko kana y'a la anw taara karisa fɛ yen anw taara karisa fɛ yen ka bɔ a kɔnɔ ko ni maa gagnera parti de gagnera ko an kana denmisɛnninw lamunumunu ka taa ni maa hakilina ye k'an ka taa ni parti hakilina ye k'i bɛna ye kalafili min natɔla filɛ nin ko fanga min yɛrɛ b'an kunna n'o o ye transition ye k'olu ɲɛmaaw yɛrɛ tɛ candidat ye fɔlɔ ko o b'a yira k'a fɔ ko parti bɛɛ k'u bɛ taa u bɛɛ gasigɛ k'a bɛ zoro la fɔlɔ ko bɛɛ gasigɛ ye kelen ye jɔn de fɔ awɔ ko bɛɛ gasigɛ kɔni ye kelen ye k'u man kan kɛ candidat walima u tɛ candidat parce que candidature ma daminɛ fɔlɔ sisan ni parti ninnu ka candidature bɔlen kɔfɛ parti kɔnɔ u ka tɔn kɔnɔ u kɛlen ka candidat kelen sugandi partout tɛna u ka cɛbɔ kɛ an bɛ taa kalafiliw la kalafiliw kɔnɔna la ko Asimi tɛ candidat ye jɔn de ye nin fɔ tɔn de Fasiri Keba est-ce que candidat ko daminɛ fɔlɔ wa a ka kuma ye nin de non parce que e bɛ problème dɔ wa jamana in kuma de man nɔgɔ an ka taa ko o tɛ candidat ko o tɛ a tɔgɔ di cɛbɔ ye ko o b'a yira k'a fɔ parti o parti wa o tɔn o tɔn i bɛ taa kalafili in na k'aw bɛ taa a bɛɛ gatigɛ de kelen ye sa ayiwa ko n'o tɛ ko fo n'a y'a sɔrɔ a bɛna kɛ tɛmɛlen san 2013 san 2013 ko Amadou Aya Sanogo y'a kɛ cogoya min na ko fo n'a kɛra o cogoya la de ko ni fɔ ni Asimu fana y'i tɛgɛ ɲɛsin dɔ la ko o bɛ se ka danfara don o parti ni parti tɔw cɛ
i bɛna ye tuguni o bɛna fɔ ko olu kɔni ka parti in kɔnɔna la k'olu kɔni dalen bɛ mun na ko congrès min n'olu bɛ ka kɛ ka bɛn ni bi ye n'o ye samedi septembre kalo tile 23 k'a bɛna kɛ waati la waati min ka gɛlɛn parti ma kojugu hali k'a dan olu yɛrɛ ka ɲɛma n'o ye Soumaïla Cissé Ala ka hinɛ a la ko o banna a ma mɛn ka bɛn ni décembre kalo tile 25 ye a ma san kelen sɔrɔ ko waati in ka gɛlɛn parti ma ko min dun bɛ parti ɲɛmaa la bi ko a ka kow bɛ ka taa cogoya min na ko n'a ma kɔlɔsi k'a bɛ se ka na ni bisibasa ye parti kɔnɔna la koyi n'o ye professeur Sadiku Sanogo ye u ko ni kow taara nin cogoya la k'i bɛna ye k'a bɛna bɛnbaliya a bɛ n'o don parti denw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya a bɛ n'o don parti kɔnɔ ko an dun bɛ waati la ale kan ka ko bɛɛ lajɛlen de kɛ walasa a bɛ se ka Soumaïla Cissé o dan bɛ da yɔrɔ min na walasa a bɛ se k'a kunkɔrɔ ta cogoya min na k'i bɛna ye k'olu kɔni dalen don mun na ko bubu ka bɔ bubu la ka se Mamadou Igor Jara ma ka se a tɔgɔ Abdramani Mayiga ma ani Adama Kulubali ni ye mɔgɔ wɛrɛw ye ko mais Soumaïla Cissé Ala ka hinɛ a la a fɔ la a ko parti olu ka parti kɔnɔna la nakosa t'a kɔnɔ wa dugulen fɛnɛ t'a kɔnɔ fɛn o fɛn nana parti kɔnɔ ka aw bɛɛ jɔyɔrɔ ye kelen ye aw bɛɛ ye kelen ye parti kɔnɔ ayiwa ni fanga ɲini sera maa o maa n'e b'a fɛ ka fanga ɲini ko a bɛnnen de ma n'a ma ɲɛ i ye parti tɔnden ye komi anw bɛna mun de ye kɔni k'i bɛna ye anw bɛ ka minnu wele ko Bubu Cissé ale ni Mamadou Igor Jara k'i b'a ye ko ninnu de ye candidat la kumaba ye koyi ko ninnu kɔfɛ ko Maître Demba fɛnɛ bɛ se ka na o fɛnɛ kɔfɛ Abdoulaye o fɛnɛ kɔfɛ Mamadou Diallo ko ninnu bɛɛ ye cɛbɔ ye mɔgɔ bɛ se k'i tɛgɛ ɲɛsin cɛbɔ minnu na ko don n'a nataw la parti in bɛ se ka kalifa ninnu na ni tun ye Toguna A Traoré ale ka fasigi ye ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la Tuguna A Traoré an b'a fo dantɛ foli la an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye jamana ye a sɛbɛkɔrɔ ɲamin na ni maa o maa bɛ yen a fɔ e bɛ min ye mun na bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la sabula jamana in kɔnɔ an bɛ don min na fɔ bi i ka to Tuguna de jukɔrɔji la o ye yɔrɔnin kelen de sabula ko minnu ka kɛ tuma dɔ la i bɛ i yɛrɛ ɲininka an bɛ jamana yɛrɛ min kɔnɔ i bɛ i yɛrɛ ɲininka an bɛ jamana min kɔnɔ i b'i yɛrɛ ɲininka o la donc fɛn o fɛn bɛ yen n'a kan ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ jamanadenw bɛ ka jɔ waati sisan min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ ne bɛ n tɛgɛ don kura ye ne kɔni sɛbɛn min bɛ yen n'an ka ma ko l'indicateur du renouveau u ko k'an ka taa wulikajɔ kɛbaaw olu ka sira kan an kan bɛ min ye hali bi kuma ɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ cogo min na jamanadenw ani min ye u ka marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ nin waati la ani maa minnu don olu ye article 39 maaw ye min ye lɔgɔmɛtiriw ye ko ni gɛlɛya tɛ fila ye lɔgɔmɛtiriw ka gun ko gɛlɛya kɔni a bɛ yen janko an bɛ waati dɔɔni bɔ min ye jamana yɛrɛ ye u ye wulikajɔ dɔ kɛ an ko fɛn min ma ko joli unifié ni o ye ka maa minnu ni maa minnu bɛ yen olu bɛ foroba baara la ka saraw dama kɛ e ye kalan min kɛ bakɔrɔba ye o ɲɔgɔnw kɛ aw ka sara ye kelen ye n'o y'a sɔrɔ jɔyɔrɔ minnu bɛ aw la o jɔyɔrɔ nafa minnu bɛ di aw ma o jɔyɔrɔ kama o de bɛ se ka aw bɔ ɲɔgɔn na o siratigɛ la min ye wulikajɔ kɛbaaw ye an bɛ se k'a fɔ an bɛ don min na fɔ bi u ni min ye minisiri min bɛ yen n'a bɛ baara ko kunna u ye ɲɔgɔn ye u ye ɲɔgɔn ye nka min ye sigafɔ kɔni ye a ka tɔ k'a jɛ ye sabula lɔgɔmɛtiriw y'a jira k'a fɔ janko u ka synergie min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko comment on appelle les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 ko i b'a ye k'a fɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu ka kantigɛ da o tɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ o ye article 39 o ka se ka sigi sen kan a ka se ka bɔ a sira fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ko fɛn min ye san 2021 san 2022 o kalan taw o kan ka daminɛ fɛn min ye a dɔgɔduman ye tɛnɛ nata o kunɲɔgɔn de ye a ye nka n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ baara in na sabula min ye wulikajɔ kɛbaaw ye i b'a ye k'a fɔ syndicat minnu bɛ yen nɔ n'u y'u ka lafasajɛkulu minnu ta ɲɔgɔn sɔrɔ synergie kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ olu tɛ 9 ɲini u tɛ 8 ɲini olu bɛ 10 dafalen de ɲini na ni o ye article 39 ye nka ni jamana ɲɛmɔgɔw ma fɛɛrɛ ni dabali tigɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ka article 39 in ka a bila sen kan ko i b'a ye k'a fɔ olu kɔni foyi tɛ olu don lɔgɔlisow kɔnɔna na u tɛ ngɔri da o kɔrɔ ye
Amedo ina fo bi ali bi anga jamana logolu bi po no yi kalanso tumati kalanso ani kalanso jinu yi na ma fo ko fondamental ou lycée ani logolu professionnel secondaire technique gela be no de ni para wala yi koy gela be donc ni femu bi ke nya wati mani ga no hotel siga fo mi ngala ko ni be ngama so no nyoji ni mo sebani sebani mi no nanya sama ka fo le ngata bi no ko ndana mi ni BST ale ka fasilu ame ni ngata dir ni bo ame ma bela jine fo BST amay refo criminala kramo habitué ne ben tege manabo meta 70 mu ye prétoire le ko to di ko anka jekulu mu be na be wole ko adema ko sini sigi jumeni ga an ngani parti nye kaiwa ko ma suwanira ma mi na to mari macha jara ale dun a suwanira geleya ba konna la geleya mi na amma ko geleya da dokuyi ko kadaka ni amanya ale suwanira kama yera nyinga ko yalima oluka parti na ke to di shini ka ni mai ko fole ko to oluka parti nyamala iba do ngafo CNT re mado CNT mado fene bole ko fe ki be na ye ka be masunya la kata anga transition ma fanfe transition mo masuna mara ka bi ka masura ni ka to lu fanfe CNT ma be to masura mari aywa CNT sila to ni aidra mboro to wali je wa ko boro ma ya bu to e passe voilà ba ko kuludu ba ka bu sebe o do mama vote ma cheki ici ashimi sila to na transition kona CNT mo fana sila o to krena o te ma sura ni fa bele ngo uludi o mbo parti bon no fanga ni fa la nyonga ka shimi resi ta o ma di fa ni ni to fa be c'est numbe abe lokele de quoi ko kele de ko nam ko ibina ye mami ni aka temeluna temelimba ko no ye temelinjuye aba ibe na donga ko aye duni ke duni mi na warka chanku jugo o tachi na o kama do wa o re kama do wa biga masunya yini nufe wa o re kama wa o re asira sente la wa o re kama wa abika adima ere nyema adima ya ni o re kama do wa ko o de kama ɲininkali bɛ kɛ ko anw ka adama maaw ko ten ko olu ka parti ko ɲɛta jumɛn de b'a ye ka marimaca to olu ka parti ɲɛfɛ ɲɛta belebele o marimaca yɛrɛ cɛ o ma ya ɲa ye a yɛrɛ ye cɛ belebele jamujan ɲɛta bɛ tɛmɛ o de kan ko dɔw yɛrɛ b'a wele ko big maca parti o parti bɛ mali la yan nɔ aw ka président ka boli bɛɛ ta a ka jani bɛɛ ta ye ko big maca aw bɛ mun wɛrɛ ɲini naam a tilala bigi tɛ belebele o belebele b'a di naam ayiwa ko dɔw fɛnɛ b'a na i bɛna ye dɔw fɛnɛ b'a wele ko n y'a fɔ cogo min na ko big maca ko mais a dɔnnen don n'a a ka tɛmɛlenw ye tɛmɛlen min n'a a y'o kɛ baarada min n'an b'a fɔ ko projet de gestion des ressources naturelles n'o ye anw ka sɔrɔfɛn minnu ma bayɛlɛma olu kow bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na ko i bɛna ye ko a wari dunna ye wari min n'a kasabi ka ca kojugu a bɛ taa miliyari caman na ko o wari dun k'a kɛra balawuba wa ko o balawu ki i bɛna ye ko marimaca yɛrɛ fɛnɛ nɔ b'a la o fɛnɛ bɔlen kɔfɛ ko o kɛra ka da mun kan ka da a ka maracogo juguya kan baara yɔrɔ in maracogo juguya kan a kɛra sababu ye tiɲɛni caman yɛrɛ ye a kɛra caman ye dunni caman kɛra ye ko n'i y'a ye bi an ka sariya suma ɲɛkɔrɔ a jɔrɔlen tɛ bari a b'a dɔn k'ale adama tɔnden ye o fɛnɛ bɔlen kɔfɛ a bɛna k'a fɔ tuguni ko maa dɔ bɛ ko angulu sam n'o o ye lamɛrikɛn jamana maa ye ko i bɛna ye olu ye baara yɔrɔ in k'a financer ka miliyari wari 35 ɲɔgɔnna si san 20 kɔnɔ. sɛbɛn wari miliyari joli don. miliyari 35. nka n'i ma fɔ sɛbɛn wari miliyari 35 n'i ko miliyari wari 35 e ne taara 35 yɛrɛ de la o. dɔrɔmɛ 35 ayiwa basi tɛ karamɔgɔ tigi o tɛ ko ongulu sam ko i bɛna ye a ye baarada in a ye wari don a la wari min bɛ taa miliyari 35 anw ka wari la sefa la ko baarada in ko san 20 de tun b'a bolo walasa nin wari in tilacogo a ka se k'o ɲɛbɔ ko mɛ k'i bɛna ye ko san 8 ye wasakɛ walasa marimaca ale ka wuli ko miliyardɛri wari in dila miliyari 35 in dila mun kɛ ale kɛra miliyardɛri naam san 8 o ye wasakɛ parce que baara yɔrɔ in na a kun sigilen bɛ ka bɔ san 1992 la
kana fo san 2012 la mais bara bunda a ye san sigi min kɛ n'a bɛ fɔ ko 1992 kana 2000 la n'o bɛ san sigi ma ko san segi ye wasakɛ walasa Mari Macha ka wele bi ko milliardaire ayiwa naam o bɔlen kɔfɛ k'i bɛna ye k'a ye yɔrɔ san yɔrɔ min n'a sanna Kalabankoro a bɛ bɛn hectare 1 ɲɔgɔnna si ma hectare 1 in kɔnɔ i b'a ye sow b'a kɔnɔ n'a fɔra so chambre anti chambre ni a commodités bɛɛ lajɛlen olu ɲɔgɔnna si 10 b'a kɔnɔ k'i b'a sɔrɔ yiri li ani almori ni fɛnw olu fɛnɛ bɛ dɔw yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ koyi k'i bɛna ye ko wari in fɛnɛ kilancɛ o wari in kilancɛ de taara walasa ka baara yɔrɔ wɛrɛ baara bon wɛrɛ dayɛlɛ min ye camion caman san camion bɛnniw walasa u bɛ se ka cɛncɛnw doni cogoya min na ka feere anw ka babolo kinibolo yan fan fɛ n'o ye Bajoliba ye wari in tɔ k'a kɛra sababu fɛnɛ ye n'o o y'o yɛrɛ ka parti ka cɛbɔ ye Adema ka cɛbɔ walasa u bɛ se ka u ka deuxième mandat ko deuxième mandat k'o financer deuxième mandat jɔn ka deuxième mandat Adema kɔnɔ k'o financer ayiwa ni ko o de kɛra o bɛɛ de kɛra sababu ye k'i bɛna ye ko Mari Macha ko a ye anw ka jamana a ye jɔda girinw jɔdabaw k'a ye nin caman kɛ koyi k'i b'a ye a kɛra minisiri yɛrɛ ye koyi a kɛlen ye minisiri a kɛra o ye tiɲɛ caman i bɛna ye a kɛra o komisɛri ye o dangan fɛnɛ ye baarakɛyɔrɔ la baarakɛyɔrɔ min ka ko ɲɛsinnen bɛ anw ka babolo baaraw ma n'o ye comment on appelle organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal ka a kɛra yen nɔ fɛnɛ ɲɛmaa dangan ye ko n'i y'a ye Mari Macha ka a taara yɔrɔ a ye baara kɛ yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ yen baaradaw la k'i b'a ye a tɔgɔ ɲuman tɛ fɔ yen koyi tɔgɔ ɲuman tɛ fɔ nin baara tɔgɔ ɲuman tɛ fɔ nin baarada ninnu na ko n'an seginna ka na an bɛ baarada mun kuma la n'o ye projet in kuma ye an b'o baarada mun kuma la k'i bɛna jateminɛ k'a fɔ ko kunnafoni dɔw y'a yira k'a fɔ o kunnafoni b'a yira k'a fɔ ko sɛbɛn dɔ bɔra n'o o ye rapport ye no inspection de finance fɛ mun b'a yira k'a fɔ ko Mari Macha ye wari mun munumunu k'a bɛ bɛn CFA wari miliyari 35 ma. A wari ka cogo di? A y'a yurugu naam k'a ye wari mun yurugu k'a a bɛ bɛn CFA wari miliyari 35 ma ko nin wari in ma bɔ dɔwɛrɛ la koyi k'a bɔra an ka jamana wagande bari kɔnɔ naam ko 35 milliards de francs CFA voilà ko i b'a yira k'a fɔ ko an b'an yɛrɛ ɲininka ko yalima anw ka parti min n'a b'a kunna bi ko ɲɛta jumɛn de bɛ anw ka parti ye k'i bɛna ye a ma sɔn Adema parti kɛ ne bɛ kuma fɔ n tɛ parti la o mais ni Adema nin ayiwa basi tɛ ne tɛ parti la ko Adema maaw ko ayiwa ko ɲɛta jumɛn de b'olu ka parti ye ko ɲɛta jumɛn de b'olu ka parti ye ko ka Mari Macha to olu ka parti ɲɛmaa la k'i bɛna ye ko wagati min na n'i bɛna ye a bɛ bisibasaw ni u b'a fɛ k'olu don ko Assimi t'o maa ye koyi walasa k'o don o ni an ka président cɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye olu ka parti n'o ye Adema ye u bɛ se ka jɛɲɔgɔnya dɔ kɛ minnu bɛ se ka kɛ malidenw kɔ kan ko Assimi t'o maa ye ni tun ye Ismaël Jara ka fasiri ye an y'i ni sama ka bɔ territoire kɔnɔna la min ye Sulemani Ayidara Sefukɛ min ye jamana kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ bisibasa kɔni o cayalen bɛ nka maa min bɛ yen ni turabilen ye e fa faga n'i ye tumubilen ye i bɛ siran n'i tɛ karagado balan kɔnɔ i kɔni sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma k'a fɔ sɔrɔ de Bamako olu ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko n'i y'a ta k'a lajɛ CMDT n'o o ye an ka jamana kɔɔri sɛnɛlaw olu ka kɔɔriw ko bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na ko Nangɔn Dabele n'o o ye CMDT ɲɛmaaba ye ko Nangɔn ko a na kɛ gɛrɛ ye k'a yɛrɛ furu fara ko n'i y'a ta k'a lajɛ an dun bɛ n'a fɔ bi ko gɛlɛyaba min bɛ kɔɔrisɛnɛnaw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye kuma caman biro minnu sigila anw tɛ nin biro lakodɔn biro ka renouveler biro dɔ in man ɲi ko a bɛɛ lajɛlen a jubaju a bɛ gulon cɛ min na a ka danna juguya la k'o ye Nangɔn Dabele de ye
amdo na fobi ko ni ata kala je na ngonda mele jamana ngonna na ma chama be ado sabula mi ni ministre koroya ay refana yo ke o abula ro mu fana to monte an no fe ko ro la ni ya la je amdo na fobi senekela o ka do dakele fe ka bo dakele fe ko re sene malika na fa bade ni ata kala je on be gum ka farafina ni ya la je mali di folo ye mi to bambo yi ara ma na ko première fois on di folo ye monanchi an ma bra na ko na dame domine na fobi e ko maliti ta katakowa sabula minyi na gonda bele ngani juya mamu be no ni ulu be koresere ka tom aseka do ulu ni nyonche ka fufu do mawu ni nyonche o kelme atabure ore kama minyi frafrali o be sekala ni nyonche o kama fana minyi koresene atika tabala sabula do be no ulu ba fo ka fo kori worte ka sorala ka soro wora ni femu ni femora mu ni soro akonda na do kan ga na fa ka sekala bra gilema ibaye ka fo wati kilin kono donc ñu sho bara mi made ko be ke mi ni sekelaw ale ni uka tonde ni mawro wi mu mi kor na fa bode ibaye ka fo nango de be ni bela gile ni ñonche haraba apikam ni atakala je akon yo ayo flemu ci ko da ko ci sabula o bureau ni atakala je bureau mu be no ni urubi si ñon ko fe ma chama do ba fo onti yankaw antu dula ko don do sigla antu kalama anu o mawtu dinkelina ibaye ka fo ni gele ta kala je yoro wo yoro la iba ka fo mami me akodula ko inango ndabele ambe do mina ina fo bi jamana fo ma ko ubi ka joni kesila malikura ni nya taburi nango ndabele ale timisali nyumai sabula mi ni kor sene mi mina broda ka nyesi jamana kan na faso sroma ko fami san 2021 san 2022 ko gele abe kula kaba ko ni ata kala je na sana tawla ko fami ni mali kamina ayre yinga campagne mu meki anfayano no ko sene watu ye ka korika adu berela asema faso wala ko ma bi ire ni no ya so ni ko bla na sa ke ka beni feminye wati mi mina to anga seka ni baraka kala na faso wala kabla ni ata kala je ma mi ni ko ni na bobaye ko no wira ko bien kala ni na no se de bien kala ka bien gratuit ateye ni mu esebanye so mi nanya sama ka bo mi ni so de bongo kono ko ka fo de mana ni mo wi gele am mi semete kono wori dun zumba kule ko na mo dabre do kalabanche mi be tonde ni nyonje apikam ani mi ni segala ko tongoro wi ko sene no ko gele bla ni na mo dabre kile temele ko fe ni be fon fembe bi abe ale la ko Fadli flani ay mi sama ka bo mi ni la jara tegno la jara ma fo be solde mo ko ma bela jelen ko krabo ma bituri ne be tege mana bo meta sementa mun to ko le potentiel mena ira ka fo ko conseil de sécurité no oye oni ga barake sode ko olu bina de tamala on fe bara bulu bara bulu fara do no olu na tamala on fe tama in konna la akunte do wole ka anga fama minimbe on kuna bi no ye sura suye o wala saka afu yina ku ka fanga di anga jamana de ngana masmaluma no oye sibilu ye la yini oye ko ni na ibe na ye anga fa fe bulu no ka damine chenche munu jamana mbe chenchen boloka no o Niger bola on yere ka Mali bola o tamay me ke ka nyeshi ni dugu flaima akunte do re ko wala sa on ka jamana munu ma kuna bi o be se ka fanga di anga jamana de ngana masmaluma no o ye sibilu ye ki baye tagamayna ma mi mala no e Abdou Bariye ale Niger ka la sigide ale ni ajenyo me tamayna no o ye a homologué Nicolas de Rivière no o ye franciscain ko olu de ben tamayna ki be na ye ko tamay me na ke ga beni wati mina na onka jamana sengene no kojugo o tamay mina ke ga beni wati mi fenela ni onka jamana ani franci ko fonyo ko abu ni ngan chokojugo ko tamay mina ke wati na ka akunte do wore fenetuni ko onka jamana be ga dayni mi ke nu ye ka kelecheo no o ye Wagner ye munu me keleche munu me barakelo yele ye oluka nali onka jamana kono nali akundo wo fene ko ka ira onka jamana la ko oluma jena ye uteru ma jena ye ko nali ku fene dore wala sa mu mese ka sababu ye an ka kala filmi ni a don folen do wala sa kana bwa do ko to amna no maseka ke an ga don fu yina do mi no teche fiu
on fene ka mo ya yibula dum bala bulu o sisa ta fura na aywa o ga yibula ko ni kuma in be kan ko me layini ba yo mi o ye dana yi ko ni dana na wakati na on be kala fi ka be la be ibina yitama wore be ni shin mola risi mola en du fene mola olu be sona ko o ka la sigide mu o ka la sigide danga o ka ko olu nyemne bagaye on ga fa fe bulun na ko me ko la meriki jamana olu ko kube mala wuli kana no o to ko Lina Thomas Griviel allez fenêtre la sécurité Lina Thomas Griviel je vous dis ton tour na o mayi aywa basite ko ale o ka la sécurité oni yɛrɛ soba la koyi ko ale de bɛna ko mun ne y'a ye u ka ministre bɛ sara mun ta ko o sara kelen de fana bɛ bila ye o sɛbɛn kelen de bɛ bila ale fana tɔgɔ la aran de ministre ka ale bɛna nin taama in kɛ Amérique gouvernement tɔgɔ la k'i bɛna ye n'o ye secrétaire général Antonio Guterres ko ale hakilina ye ko ka baara so dɔ labɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye hali n'a kɛra wari nasira ye k'o di anw ka jamana ninnu ma walasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na n'a fɔra anw ka jamana minnu bɛ cɛncɛn bolo kan olu de ko don Niger b'o la Tchad b'o la Mauritanie b'o la Mali fɛnɛ b'o la walasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na i b'a ye nin kuma in fɔli o ma bɛn l'Amérique jamana ma olu ko an kɔni bɛ dɛmɛ k'u ye mais aw ka dɛmɛ min fɔ ko nin tɛ anw hakilina ye awɔ ko nin t'anw hakilina ye a tɔgɔ Antonio a ye bataki kɛ bataki min bɛ ɲɛsin conseil de sécurité ma mun b'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ ka kɛlɛcɛw n'o ye OTAN ye n'o ye tubabuw yɛrɛ ka kɛlɛcɛw ye ko olu fɛnɛ bɛ ka jateminɛ dɔ kɛ u bɛ se ka anw ka kɛlɛcɛ ninnu dɛmɛ cogoya min na n'a bɛ fɔ o ma ko G5 Sahel nin kɔni américain k'olu sɔnna dɛmɛ ma ko mais ko dɛmɛ kɛcogoya ko fo k'a ɲɛfɔ ko olu ma jɛn n'a warimayɔrɔ in ye a dɔ wɛrɛ kun ye jumɛn ko kɛlɛcɛ minnu b'anw fɛ n'o ye diɲɛ tɔnba ka kɛlɛcɛw ye ko kana ka olu kɔni ko olu nakun walasa ko ka basigi la nati jamana kɔnɔ ko nka ko u nakun tɛ ko ka banbagaci wale ninnu ko k'u kɛlɛ ko mais n'i nana ye Mali ta in bɛ ka taa cogoya min na ko banbagaci wale kɛbagaw u ka baara kɛcogoya a bɛ ka yɛlɛma u bɛ ka na ni minɛn kuraw fɛnɛ ye ko n'a ma ɲɛ a b'o cogoya la ko olu fɛnɛ kan k'u yɛrɛ ɲininka ko yalima anw kan ka mun de kɛ tuguni sa anw sera mun kɛli ye ko i kɔni bɛna faamuya k'a fɔ ko jamanaden ŋanama sumalo ko olu lasago banbagaci wale kɛliw ma ani groupe mun fɛnɛ bɛ yen ko olu bɛna sariya sigi olu lasagoli o fɛnɛ o maaw ma ko danfara jumɛn de bɛ nin baara fila ni ɲɔgɔn cɛ ko o ni ka baara dɔ ye jumɛn ko ni jamana n'a bɛ degun kɔnɔ wagati min na ko sariya foyi tɛ o ni bolo k'i ban ka jamana in dɛmɛ a kɛra dɛmɛ o dɛmɛ k'i ban ka jamana in dɛmɛ ko sariya foyi tɛ o ni bolo o kɔni u ye dala sumusumuli kɛ nka lamɛrikɛn jamana mun bilala ka na lamɛrikɛn jamana tɔgɔ la u ma dalakan sɔrɔ ale bolo maintenant mais Faransi jamana la olu ka yɔrɔ la u ko olu kɔni nakun ye walasa u ni maaw u bɛ se ka maa 2000 ɲɔgɔn ci k'o bila ka na Mali cɛmancɛ bolo kan cogoya min na walasa k'i bɛna jateminɛ k'a fɔ ko ONU yɛrɛ kɔnɔna la ko kɛlɛcɛ minnu bɛ yen ko kɛlɛcɛ ninnu bɛ t'u jɔ fo maa 13 ani maa 289 ani 9 o maa kɛlɛcɛ ninnu i b'a ye ko polisi mun b'u la o ye maa 1000 maa 900 ani 20 ye k'olu ye laɲini kɛ walasa kɛlɛcɛ ninnu to ka taa anw ka jamana cɛmancɛ bolo la ko wagati dɔ bɛ laɲini fɛnɛ kɛ ko o bɛ kɛ ka sɔrɔ Faransi yɛrɛ b'a la ko ale b'a ka minɛnw bɛɛ cɛ fini a bɛɛ lajɛlen kɛlɛcɛ ko ka bɔ Mali jamana kɔnɔ maintenant ko ye nin laɲini fɛnɛ kɛ ko laɲini fɛnɛ ma tɛmɛ koyi. Il faut que ça soit d'accord. Alors, ni que le monde avec AFP, ni que olu ka fasigi, ani mun sama ka bɔ le potentiel kan. Il faut que n'am sɛbɛn kalan est-ce que bɛ se ka France tɔgɔ bɔ kuma kɔnɔ? Olu n'a tɔgɔ bɛ yɔrɔ la i pan yɔrɔ kɔnɔ. An b'a fɔ ko Bakɔfɛ Fama. Ayi, Fama wa? Bakɔfɛ Masa. Bakɔfɛ foyi. Min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ ne bɛ tɛ ka don balan kɔnɔ ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma ko la révélation an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye jamanakuntigi kɔrɔ Elhaji Ibrahima Boubacar Keita ne yɛrɛ bɛnkɛ min ye n bɛ ni denw ye n'o ye Buba Keita ani Karimu Keita ye ko ye ko u ka nafolomafɛnw k'a laban tɛ minɛ u la wa n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔ mun bɛ ka kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi
an ka jamana kɔnɔna na walasa basigi bɛ se ka na cogo min na fɛn min ye jamana wari yurukulenw olu ka se ka segin ka to k'o don ɲɛtaa baaraw la sabula kuma caman yɔrɔ caman gɛlɛya mɔgɔw ka don a la yɔrɔnin kelen don sabula fɛn caman bɛ yen nɔ ko sabatilen tɛ k'a bɛ don min na i n'a fɔ bi minisiri min bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ an ka kiriko minisiri la ni o ye Mamadu Kasoge Mamadu Kasoge k'a y'a jira k'a fɔ a ka bɔ labanw senfɛ kunnafoni siraw fɛ k'a fɔ wulikajɔba de bɛna kɛ maa o maa ko e ye jamana wari dun i ye wari min dun misi kɛra Jarati Kayira ni Yara a bɛ sama ka bɔ i nufilen fɛ bɛɛ b'a la kɔnɔ dɛ bɛɛ b'a la bɛɛ b'a la dama i bɛ ka jɔni bɔ jɔni na parce que i b'a ko k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi i bɛ ka se an ka kuma na dɛ ayi komi minnu bɛ ko kan u bɛ na cogo di o nana ka gɛlɛya Interpol tɛ yan a banna n'o tɛ an b'a bila ka t'i fa foyi siga t'a la an pɔsɔni k'i kɔnɔ an b'i fɔ ni kɔrɔtɛ ye parce que i b'a ko k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye wulikajɔ kɔni o bɛ ka kɛ walasa fɛn min ye maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u ye jamana wari dun i ka se ka da u kan cogo min na nangaraba zunba kulew u bɛ se ka minɛ cogo min na k'a sɔrɔ ka bɔ u gɔnɔbo fɛ ko fɛn min ye jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ ye min ye Buba ani Karim k'olu kɔni bɛ taama la fɛn min Karim ye ko a tun bɛ yɔrɔ min na ko kunnafoni kun fɔlɔ o kunnafoni labanw y'a jira k'a fɔ k'a tɛ o yɔrɔw la bilen nka fa ni denbaya tɔw minnu taa ni ka segin la Dubayi ni ɲininka diɲɛ jamana dumanw ni ɲɔgɔn cɛ ko sɔɔni ko a bɛɛ lajɛlen bantɔ don sabula fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ko ni o b'i tɔgɔ la dɔrɔmɛ kelen fɛn n'a b'i tɔgɔ la k'a bɛɛ lajɛlen de bɛna minɛ k'a lasegin jamana ma jamana ka wari ye fɛn min y'a la ni jamana ka wari ye miliyari 1 de ye n'i ka fɛnw bɛɛ lajɛlen bila miliyari 1 ani 200 ma a bɛ feere miliyari 1 bɛ di jamana ma 200 bɛ segin ma ni a ko kɛra ten walayi hali sotarama sɔngɔ Mali la n'u b'a sɔrɔ ayiwa bari fɛn foyi tɛ ninnu bolo mun tɛ jamana ta ye sotarama pasi yɛrɛ u t'a sɔrɔ Bamakɔ yan mais mun kan ka kɛ tuguni si fo ka fara nin bɛɛ kan i ye jamana ka wari min suɲɛ a ye temps min k'i bolo k'a labaara o fana kan ka fara a kan c'est à dire n'a bɛ kɛ sanction ye a ka kɛ 100% ye a tɔnɔ n'i ye 100,000 suɲɛ i b'a sara 1,000,000 o don n'i ye 1,10,000 suɲɛ i b'a sara 20,000 n'o kɛra sisan minnu bɛ yen minnu mana ci u la ka dɔw fa dɔw ka boli olu ta diɲɛ fɛ olu tɛna bilen o y'a ko bannen nin kuma in bɛ digi malfaiteurs la o mais n'a ma kɛ taa wɛrɛ bilen kɛcogo wɛrɛ t'a la dɛ baasi tɛ kɛcogo foyi t'a la nin kun ye sɛbɛn min bɛ yen n'a sama ka bɔ la révélation kɔnɔ min ye u fana ye wulikajɔba kɛ walasa fɛn min ni fɛn minnu bɛ jamana kɔnɔna na jango juguya o ko bɛ se ka yɛlɛ cogo min na maa min y'a sɛbɛn o de ye Jean-Baptiste Sadonu Jean-Baptiste Sadonu ni yɛrɛ Sadonu ne tɛ njamu yɛrɛ dɔn ne ye siɲɛ fɔlɔ ka nin ye Jean-Baptiste Sadonu ni kɔni ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ka nin jamu in mɛn ni révélation fɛ ni Dansogo Kulubali k'a k'an wele naam an ka foli bɛ révélation b'a bɛɛ lajɛlen tabarikala karamɔgɔ bɛ tunu ne bɛ n tɛgɛ kɛrɛ ka dun mɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u b'a f'a ma ko kabako kabako kɔnɔna la anw bɛna mun de fɔ tuguni ko moto taxi tigi ko u ye a taraji k'a ka moto minɛ a la a bɔtɔ la Wɛnzɛndugu a kɛra waati min na o bɛ kɛ ka bɛn jumadon nin ma jumadon n'o bɛ bɛn octobre kalo yɛrɛ tile 15 ma ka na bila samedi su la octobre kalo tile 16 a bɛ kɛ waati min na a y'a sɔrɔ sufɛ nɛgɛ bɛ 23 la 23h na mɔgɔ ninnu wuli kan ka dugu fɛnɛ mɔgɔ si bɛ wuli k'u ta la sa mais sufukɛ i tɛ se k'a faamuya ne bɛ katakatanintigiw ni fɛntigiw olu bɛɛ lajɛlen bɛ boli nka moto taxi in kɔni bɛ boli fo 2h 3h du matin u b'o bɔ a la il y a juste 3 semaines de cela u ye dɔ fa hippodrome Kuluju la Sugunikura jigijigi la 4h waati moto taxi e b'o diyagoya k'a taara client kɔrɔ client mun b'e kɔ client min yɛrɛ e bɛ ka mun ta kɔrɔ i t'a sugu dɔn mun b'a bolo e dun ko dɔnnen don ale ma a y'o sufɛla ninnu a y'o bɔ a la sa ayiwa basi tɛ ko a kɛra o kɛra a bɔtɔ la Wɛnzɛndugu a y'a ka moto minɛ a la a ka telefɔni fɛnɛ o fɛnɛ minɛ a la koyi nin kɛlen kɔfɛ a taara ka taa polisiso la ni polisiso min ka surun a la n'o ye 9e arrondissement ye ka taa ɲɛfɔli kɛ yen nɔ o fɛnɛ bɔlen kɔfɛ a taara poste de sécurité min bɛ Woyowoyanko yɛrɛ kɛrɛfɛ koyi a taara ka taa ɲɛfɔli kɛ yen fɛnɛ a b'o ɲɛfɔli kɔnɔna la hakili nana sɔrɔ a y'i jɔ kɔnda yɛrɛ la ale bɛ kɔnda la moto mun y'ale ka moto minɛ a la o fɛnɛ ni u b'a fɔ cogo di denmisɛnninw ko wasa zagazaga a lafiyalen ni vitesse dan o de bɛ ka tɛmɛ ale la ale ko nin ye ne ka moto ye a fɛnɛ tugura a kɔ ka tugu a kɔ ka taa se fɔ place de la CAN yɔrɔ la ala nana ka n'a ye o fɛnɛ accident kɛ n'ale ka moto ye baara ma ban o ye moto nana d'a ma ba ko accident de kɛra sababu ye n'ale fɛnɛ y'a ka moto sɔrɔ ko ala ka bonya kɛ e ka hɛrɛ bɔ mun amina rabi o yɔrɔ la dɔrɔn ko u bɛ a tɔgɔ de ye
article populaire k'u b'o boli zɔŋɛ in kan o bɛnna ni politiciens fɛnɛ minnu fɛnɛ bɛ taama kɛ yɔrɔ in na n'o ye 5e arrondissement ye olu de kɛra sababu ye ka moto suɲɛla in kisi kun. jɔn y'a fasiri. Bugu Jara. hali bi min ye Sulemani Ayidara Sefukɛ min filɛ don o kɔni sɛbɛn min bɛ n'an ka ma kabako Fatuma Fukari Kaba min ye dɔrɔgujugu ye an ko mun ma ko cannabis ko o dɔ fana minɛna min bɛ tali kɛ an ka Bamakɔ pankurunjigi kɛnɛ na hadamaden na mun bɛ président Modibo Keyita ale tɔgɔ la ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu bɛ nin taa ni ka segin kɛ i b'a ye k'a fɔ maa jalagɛlɛnbaw de don sabula u bɛ nin taa ni ka segin kɛ jamana ani jamana ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye nin tigi n kun dalen bɛ yɔrɔ min kan o de tun ye Monterey ye ayiwa Monterey i b'a sɔrɔ dɔ fana Canada kɛ ko Monterey Canada jamana kan Monterey bɛ Canada ɔ fɛn min ye nin cɛ in ye a minɛna ni nin ye waati min na n b'aw kɔni sɛbɛkɔrɔ kamanaganna sabula a kun kɛlen bɛ k'a sɔɔri min ye a ka guloki de kɔnɔ k'a mɔ k'a bɔ ɲɔgɔn na i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye nin garamu min bɛ tali kɛ garamu 249 na ko ni k'i b'a wari kasabi ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ taa jɔ sefa wari 1,000,000 ale 2,000,000 ale ni min ye 2,290 bolo o kɔrɔ de ye k'a fɔ fɛn minnu bɛ feere u fɛ u bɛ nafaba sɔrɔ a la nka ni jamana ɲɛmɔgɔw ma dɔ fara kɔlɔsili kan ayiwa an bɛ dugawu don de kɛ sabula ne ni n'a ɲɔgɔnna dɔw bɛ minɛ nka kun dɔ de la ka bɔ ni marifa ye yan ka taa n'a ye fo Faransi a selen Faransi de a kan ka voyage ka taa yɔrɔ wɛrɛ la u y'a f'u ye k'a sɔrɔ marifa b'a kun nka marifa in tun bɛ a cɛ bolo légalement marifa in cɛ in ye o ye lasigiden de ye marifa in b'a bolo légalement a tɛ se ka bɔ n'a ye Mali kɔnɔ muso de ye cɛ ka valise dɔ ta dɔrɔn haraba ka ɲɔgɔn cɛ k'a kɔnɔ marifa b'a kɔnɔ ka bɔ n'a ye fo Faransi donc ɲɛmakɔrɔ minnu bɛ aéroport la a y'a hakili to a la min ye commissaire min bɛ yen nɔ n'o bɛ kow bɛɛ lajɛlen ɲɛminɛna bi ale de ye circulation routière CCR commandant kɔrɔ ye n'o Ablaye Kulubali Sorcier kunnafoni mɛnbaliya kɔni tɛ nin bilen i ye caman faamuyala aw yɛrɛ ye dɔw minɛ ka ban aw bɛ hakili to a la maa kulola sɔminen